कितें सांगलां तर लोक येतात रातचे भोंवता विदाउट परमिसिबल टायमिंग जे एस्टॅब्लिशमेंट शॉप्स बी आसा गाड्या बी तांकां काय ओपन रावपाची काय गरजच ना. सगळ्या लोकांनी हें लक्षांत घेवपाचें आनी गरजे भायर लोकांक भोंवप ना रातचे ते ग्रुप करून सकाळी मारपा बी ते नाका गरज ना. वी विल नॉट टॉलरेट दिस. एनी मेसेज टू द पीपल म्हणजे आता मेसेज इज कितें आमी ठरयला पुलिसान की आता चड टायटन करपाची आनी आता फेस्टीव सिजनय आसा चवथीचो बीन त्या दृश्टीन आमकां सेक्युरिटी आनी चड चूक हांव स्वता हितून फिल्डान भोंवतलो आता. म्हजो PI आसा स्टाफ आसा हे रेग्युलरली खंय प्रॉब्लेमॅटीक एरियाज आसता थंय आमचें कॉन्सन्ट्रेशन चड आसतलें आनी वी वॉन्ट टू इन्स्टिल दॅट कॉन्फिडन्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दॅट दे आर सेफ एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम सेफ. ना आता आमी आता रुटीनली मातशें टायटन करपाचो हें केला ठरयला आनी कोण अशें गरजे भायर कोण अशें ग्रूप करून बी बसो हें करप ना. हे कोण हे गरजे भायर कोण बेश्टेच ग्रूप करून बसता बी दॅट इनवायट्स ट्रबल. सर अशें कोणाक अलाव करपाना आनीक मातसो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आतां सद्या. सर आता गणेश चतुर्थी तेजे बद्दल कितें आतां फुडें कितें आसा ते चालूच उरतलें आमचें अशें गणेश चतुर्थी खातीर पूर्ण आमची योजना आमची उपाय योजना आसात आमी आखिल्ले आसात. वी हॅव चोक्ड आउट प्रॉपर प्रोग्राम आनीक सेक्युरिटीच्या दृश्टीन हांव सगळ्याक सिटीजनाक आश्वस्त करपाक सोदता वास्कोकारांक की कांयच हें करपाची गरज ना आनीक आमचे सगळे सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस आनी ही आमची जबाबदारी. वी वील टेक केअर.